Ayun, no? Pusit. Masag. Violet na hipon. Yan si Sadiq. Sadiq Tagal. Ya Hamad. Ya Sadiq, kam. Kam. Ayo, mari orang ke Sugi. 40. Yes. Ada orang ke 5. Hindi pareho. Ano, Kamsar ba yun? 45. 45, 40. Wala. Oh. 1 kilo. 1 kilo. Puro hipon, no? Ito ay, iba naman ano na oh. Anjing. Tara, ikot tayo. John, ikot muna. Ha? 35? 35. Masyaallah, malaki. Malaki. Aywa. Lahat 35. Lahat 35. لا هذا هذا محل Mahal. هذا بوهي Buhay daw, buhay. هنا تركي Wala. Ay, buhay. هنا برضو في بوهي تكلم جود مورنينج سي جود مورنينج Good mo. Aywa. Ada kida badet. ما في شيء قلت طيب Baden, ana dawar-dawar. Limasak kaya magkano? Yes, ada sagir. যদি কত করে কিলো? আর এই বড়টা? Ya pare. Magkano? Yan 30. Isa dyan. 30 daw doon. كم هذا؟ libutin mo muna 30. Tara. pwede naman mo lahat na may suwin Kinsit. 10. Wait, digi ka. Ada ko yun. Lala. Payat. 10 eh. 10 yung malimasag. Ay, mahal yan. Mahal yan. Yung ganyan? Tinawaan ko payat eh. 15 daw, tinawaran ko 10. Oo. Lapis. Ganyan ang mga nahul ng mga kasama ko. Lapis. Ganyan ako po. Maraming ganyan. Oo, ganito ngayon nag-ano, gumigilid doon. Para. Ganyan yung nahuli, no? Sa inyo. Hindi. Ito bro, kalam, kamada, pek, kang. Maganda yan, tumpo. Yan o. Maganda ang paksi. Kalalagay. away sambo dalawakin shell 10, 2, 15. 10 real, aywa. 2.15. Tingin muna kayo ano na may signal din. Ito. 10, 2, 15. Hindi, mamaya ikot muna tayo. Maraming paninda ngayon. Mura. Mura ngayon. Kasi paano na yung mga isda eh. Ano? Tara, ikot tayo. Kaya pala, gano'n ngayon ang sasalubong natin. Ba't yata? Maraming isda yun kasi ano na, taglamig. Sabi
Sabi ko kay Joe, kung ano kung bumaba tayo dito, trabaho. Pinag-iilan lang yan. Bibili akong ulo. Ulo ng salmon. Come. Go Dubai. Kunin natin. Ha? Malis. Nakauna sa malaki. Tawara ko sa 20. Nakauna sa tabat ko, 20. Nang yung Dito ako dito. Sila. Ulo ng salmon. Hmm? salmon dito. Oo, yan ang salmon. Isa lang naman te. Ina ko daw. Magkano? 20? Ito? Siyempre may kasamang ano, may laman-laman. 15. Ay, awet eh. Hasan lagi ha. Mahal. 15, bigyan niya, kunin ko eh. Yan, nangangaliskis lang dyan. Shop. Pasahin. Yan, mga ganyan-ganyan kasi ang mura eh. Yung mga nakatumpok na ganyan. Ha? Kunin mo? Dito, maganda pala dito. Tumpok. Dito ng mga maliliit. Oo. Maganda dito. Tumpok. Mas konti naman to kasi doon sa una eh. Mas marami doon sa una. Oo. Mas maganda pa yung sa una. No? Hindi muna. Oh, ikot pa tayo. Marami pa yan. Bakit 25? Magkano daw? Ha? Mas maganda pa yun doon eh. Ha? Mas maganda pa yun doon. Ang 30. sahog. Magkano daw dyan? Di ba mas malaki pa yun doon? 30. Maganda. Ito. Ito daw? 30. Ay, malilingkit ko. Maliit eh. Ay, nga. Ganda ng mga limasa. Maganda yun nakatumpok-tumpok eh. Malang tinda niyan.
Balik tayo. عن شعرية. Palabas na yan. Tara, ikutin natin lahat. Nandun na nga siya. Tilapia. Magkano? Kamastas daw? Ewan. 21. 20? 21. 21. كم كيلو؟ Ay, white. كم صديق؟ كم يبقى؟ Dagdag apatan sila. Apatan 1 kilo. Apat 1 kilo. كم يبقى؟ كبير صغير وسط كل شيء موجود. أوه. كم يبقى؟ Dagiga. Ano, ilan? Ayan mo? ها صغير Ay. جيب كم كيلو يبغى؟ ها Mapi-black ka, mapi-black. 1 kilo, 1 kilo. 1 كيلو؟ Ada. خلاص هذا Hindi na namamatay agad mo. هذا على 21 Bakit namili ka na ba? Ayun, apat. ها 20 25 30 ما في كده هي مو بعدين ظبط Okay, kamsa rin. Kalas. يا عم ما فيش علامة سمكية علامة 100 جرام دي هتلاقيها أكبر منه Hindi mo na sila nagpapatapos sa kami. Tawan na yun. شيل كوبي شيل زيب صغير هذا كوبي هذا دي في واحد ريال فيه Sige. 1 ريال فيه ها 1 ريال فيه Mapi. كيف ما في؟ Mapi 1 riyal. 1 ريال 21 ها 21 Kampis. ها 4 ها 20. 1 ريال Mapi. 21 ظبط Ha? May bala pa ako dito. في ولا ما في؟ Sige. حد قسم. بابا 21 ريال خذ يا علاء 21 ريال من الراس Kiss. Rakip tan.